जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 18 अगस्त 2020 मंगलवार दिन द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 18 अगस्त 2020 मंगलवार भाद्रव कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिवा 10:39 गते अमावास्या। आज पुष्या नक्षत्र प्रातः 5:43 गते अश्लेषा नक्षत्र क्षय रात्र 4:07 गते मघा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र रात्र 4:07 गते सिंह चंद्र। आजिर शुभ बेला दिवा 8:45 रु 10:41 पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5:33। आजिर सूर्यास्त संध्या 6:21। आजिर पर्वोत्सव सप्तपुरी अमावास्या और कुश उत्पाटन। आज नवजात शिशुर कर्कट राशि रात्र 4:07 गते सिंह राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओम भौमाय नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक राशि स्थान रु चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनकु निज व्यवसाय क्षेत्र रे सामान्य क्षतिर स्थिति उत्पन्न करिबो। सरकारी चाकरी क्षेत्र रे अधिकारी और सहकर्मी सहित मतभेद देखा दे पारे, किंतु भविष्यत योजना विषय रे विचार विमर्श करिबे। सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपनक छवि रे हानि घटिबो। पारिवारिक जीवन रे मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेद देखा दे पारे, किंतु आपण निज बुद्धि और वाणी कौशल रे स्थिति को नियंत्रित रखिबारे सफल हेबे। पारिवारिक सुख रे मध्य हानि घटिबो। जीवन साथींक सहित संपर्कर विशेष ध्यान रखंतु एवं अनावश्यक युक्ति तर्क वाद विवाद दूरे रहिबा आवश्यक। पारिवारिक खर्च रे वृद्धि घटिबो, किंतु पितांक मार्गदर्शन रु लाभवान हेबे। गृहर कोनोसी सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्था को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। आर्थिक क्षेत्र रे किछि चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हेबो एवं धनहानि कारणरू कार्य रे किछि अस्थायी अवरोध उत्पन्न हेबो। सेथिपई आपनकु किछि मानसिक चिंता हैरान करिबो। आज आपण हनुमान को नड़िया अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक जसरे वृद्धि करिबो एवं आपनक मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो। समाज सेवा कार्य रे प्रसन्नता सहित भाग नेबे एवं लोके आपनक प्रशंसा करिबे। राजनीति संबंध व्यक्तिंक वर्चस्व तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिबो। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिबो एवं भाई मानक विशेष सहयोग मिलिबो। माता पितांक सेवा करिवार अवसर प्राप्त करिबे। प्रेम संबंध पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं सेथिपई मन रे प्रसन्नता अनुभव करिबे। आर्थिक क्षेत्र रे आर्थिक उन्नतिर निश्चित जोग रहिछि। भविष्यत पई किछि संचित योजना रे निवेश करिबे। आपण निजर समस्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय उत्तम लाभदायक रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो। धा दौड़ा कार्य व्यस्तता कारणरू शारीरिक थकापन और दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण निर्धन व्यक्तिंक सहायता करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक धन भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक वाणी को मधुरता प्रदान करिबो। भूमि भवन आदि क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्त करिबे एवं कोनोसी प्रकार वाद विवाद पूर्वरु लागि रहिथिले आज समाधान हेबार संभावना रहिछि।
आपणଙ୍କ सामाजिक क्षेत्रर विकास हेब। कार्य क्षेत्र रे लोके आपणଙ୍କ कार्यशैली रे प्रभावित हेबे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे एवं परिवार रे प्रेम तथा उत्साहर वातावरण रहिब। पितांक सहयोग तथा मार्गदर्शन रु आर्थिक उन्नति हेब। प्रेम संपर्क रे मधुरतार भाव रहिब एवं प्रेमीक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवार अवसर मिलिब। आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं आयर नुआ स्रोतरु धनर आगमन हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे और परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे उत्तम लाभ परिणाम पाइबे, किंतु अनावश्यक खर्च रे विशेष ध्यान रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। आज चंद्रदेवंक आपणଙ୍କ राशि स्थान रे गोचर कारणरू पूर्वरु लागि रहितबा समस्यारू आपणଙ୍କୁ मुक्ति मिलिब एवं आपणଙ୍କ व्यक्तित्व रे आकर्षण बा चमक आसीब। आपणଙ୍କ व्यवहारिक विचार समाज रे आपणଙ୍କୁ प्रतिष्ठा प्रदान करिब। विद्यार्थी मानक पई समय शुभ फलदायक रहिछि एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे सुख शांति हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। जीवन साथी संपर्क रे मधुरता आसीब एवं पूर्ण सहयोग मिलिब। भाई तथा बंधु मित्रंक सहयोग रु आपणଙ୍କ मन रे प्रसन्नता तथा आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। प्रेम जीवन रे संपर्क रे घनिष्ठता आसीब। राजकीय पक्षरु आर्थिक लाभ हेब एवं आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब, किंतु अनावश्यक खर्च रे वृद्धि कारणरू आय व्ययर संतुलन खराब होई पारे। अजथा जुक्ति तर्क और वाद विवाद रु मध्य दूरे रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब, किंतु स्वास्थ्य प्रति सावधान रहंतु। आज आपण गुरुजन तथा वयोज्येष्ठଙ୍କ आशीर्वाद नियंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। आपणଙ୍କ राशि रु चंद्रदेवंक द्वादश स्थान रे गोचर आपणଙ୍କ अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति असंतुलित हेबार संभावना रहिछि। चाकरी और व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होई पारे। शत्रु और विरोधी माने आपणଙ୍କ विरुद्ध रे षडयंत्र करिवे, सेथि पई आपणଙ୍କୁ सावधान रहिबा उचित एवं अधिकारीଙ୍କ पक्ष रे आपणଙ୍କ संबंधर विशेष ध्यान रखंतु। पारिवारिक जीवन रे परिवार रो खर्च रे वृद्धि आपणଙ୍କୁ मानसिक चिंतित करिब एवं आपण निज भविष्यत तथा पारिवारिक संपर्क को नै मध्य चिंतित रहिबे। माता पितांक आशीर्वाद रु समस्त समस्यार समाधान करिवार प्रयास सफल हेब एवं धैर्यवान तथा एकाग्र चित्त हुई निज कर्तव्यर निर्वाहन करिबे। आर्थिक स्थिति आपणଙ୍କ चिंतार कारण हेब। आयर नुआ स्रोत रे ध्यान केंद्रित करिवार आवश्यक रहिछि। रोजगार रे परिवर्तन पई समय शुभ नुहे। विद्यार्थी मानंकु अधिक परिश्रम करिबाकु पड़िब एवं स्वास्थ्य प्रति सावधान रहिबा उचित। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय रे। आपणଙ୍କ एकादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणଙ୍କ लाभर स्थिति को वृद्धि करिब। भूमि भवन तथा खनिज पदार्थ व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति अप्रत्याशित लाभ अर्जन करिवे। आपणଙ୍କ द्वारा पूर्वरु करा जायथिबा कार्य रे आपणଙ୍କ मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिब। पारिवारिक जीवन रे किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन रे प्रसन्नतार भाव रहिब एवं पारिवारिक वातावरण सुखद रहिब। छोट बालक मानक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे एवं परिवार रे समस्तंकु नम्रतापूर्ण व्यवहार रु लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्त करिवे। आपणଙ୍କ प्रभावपूर्ण वाणी परिवार सदस्यंक संपर्क रे घनिष्ठता आनिब एवं छोट भाई भौणी आपणଙ୍କୁ अनुसरण करिवे। पितांक पूर्ण सहयोग मिलिब एवं आपणଙ୍କ आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब। पूर्वरु देइथिबा बकेया अर्थ आज आपण फेरी पाइबे। किछि गणमान्य व्यक्तिंक सहित साक्षात मध्य करि पारंती। व्यवसायर स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं लंबा समय देखा देउथबा स्वास्थ्य समस्या रु आज मुक्ति मिलिब एवं शारीरिक ऊर्जावान
ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ କର୍ମଠତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା କର୍ମଠ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ। ପିତା ତଥା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଖରାପ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକତା ବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ବିଷ ଓ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ
ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶର ସନ୍ଧାନ କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ବିକଶିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ତଥା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଧନର ଅପବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଅବରୋଧରେ ହାନି ଘଟିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀର ପ୍ରଗତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଶ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଳା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।